एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक्वेरियस जैसा आज़ाद बुर्ज जो कैद से सबसे ज़्यादा डरता है, वही ज़िंदगी में एक से ज़्यादा बार मोहब्बत के बंधन में क्यों आता है? एक्वेरियस मोहब्बत से नहीं डरता, एक्वेरियस कैद से डरता है। ये बुर्ज आज़ादी भी चाहता है, मगर दिल के किसी खामोश कोने में एक ऐसा इंसान भी ढूंढता है जो इसके जहन को समझे, इसके ख्वाबों को समझे और इसकी खामोशी के पीछे छुपी हुई दुनिया को भी महसूस कर सके। एक्वेरियस की मोहब्बत आम नहीं होती, ये जल्दी दिल नहीं खोलता, ये हर किसी को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देता। लेकिन जब ये किसी को चुनता है तो सिर्फ दिल से नहीं, अपने मुस्तकबिल से चुनता है। इसलिए एक्वेरियस की मोहब्बत अक्सर एक नहीं, दो बड़े मरहलों से गुजरती है। पहला रिश्ता इसे खुद से मिलाता है और दूसरा रिश्ता इसे वो सुकून देता है जिसकी इसे उम्र भर तलाश रहती है। आज हम एक्वेरियस की इस अंदरूनी दोहरी फितरत को समझेंगे, वो फितरत जो एक तरफ आज़ादी मांगती है और दूसरी तरफ गहरी रफ़ाकत, एक तरफ तन्हाई का सुकून चाहती है और दूसरी तरफ ऐसा साथ जहाँ इसे खुद को बार बार समझाना ना पड़े। अगर आप एक्वेरियस हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई एक्वेरियस मौजूद है, अगर आप एक्वेरियस हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई एक्वेरियस मौजूद है, तो इस बात को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम ये भी समझेंगे कि एक्वेरियस का असल हमसफ़र कैसा होता है, वो इंसान कैसा होता है जिसके सामने ये आज़ाद रूह आखिरकार रुकना पसंद करती है। ये बात याद रखें, हर एक्वेरियस की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। हर इंसान की पैदाइश का नक्शा, इसकी परवरिश, इसके फ़ैसले और इसकी किस्मत का वक्त अलग होता है। मगर एक्वेरियस की बुनियादी तवानाई में एक ख़ास कशमकश ज़रूर पाई जाती है। ये बुर्ज बाहर से बेनियाज लगता है, मगर अंदर से बहुत गहरा होता है। ये दूर रह सकता है, मगर दिल से कटकर नहीं जी सकता। ये तन्हा रह सकता है, मगर ज़हनी तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही एक्वेरियस का सबसे बड़ा राज है। वो किसी ऐसे इंसान को चाहता है जो इसे बदलने की कोशिश ना करे। वो किसी ऐसे इंसान को चाहता है जो इसे बदलने की कोशिश ना करे, जो इसकी आज़ादी को बेवफाई ना समझे, जो इसकी खामोशी को गरूर ना समझे और जो इसके अलग अंदाज को कमज़ोरी नहीं, इसकी असल पहचान समझे। अब आइए एक्वेरियस के दिल के अंदर मौजूद इन दो दुनियाओं को समझते हैं, क्योंकि असल कहानी यहीं से शुरू होती है। एक्वेरियस के अंदर हमेशा दो आवाज़ें चलती रहती हैं। एक आवाज़ कहती है, मुझे आज़ाद रहना है, मुझे अपनी सोच के मुताबिक जीना है, मुझे कोई ना रोके, मुझे कोई ना टोके, मुझे अपनी जगह, अपना वक्त और अपनी अलग दुनिया चाहिए। लेकिन दूसरी आवाज़ कहती है, काश कोई ऐसा हो जो मुझे वाकई ही समझ सके, काश कोई ऐसा हो जिसके सामने मुझे हर बात की वजाहत ना देनी पड़े, काश कोई ऐसा हो जो मेरी खामोशी में भी मेरा साथ दे। यही एक्वेरियस की दोहरी फितरत है। ये दो चेहरे नहीं हैं, ये धोखा नहीं है, ये एक अंदरूनी कशमकश है। एक्वेरियस का दिल रफ़ाकत चाहता है, मगर इसकी रूह कैद से डरती है। ये किसी के साथ चलना चाहता है, मगर अपना रास्ता खोना नहीं चाहता। ये मोहब्बत में वफादार हो सकता है, मगर सिर्फ तब जब इसे महसूस हो कि इसकी अपनी पहचान महफूज है। मसला ये है कि कम उम्री में एक्वेरियस अक्सर इस फ़र्क को समझ नहीं पाता। वो ज़हनी कशिश को मुकम्मल मोहब्बत समझ लेता है, वो दिलचस्प गुफ्तगू को जज्बाती हम आहंगी समझ लेता है। वो किसी की ज़हानत, किसी की अलग सोच या किसी की गैर मामूली शख्सियत से मुतासिर होकर समझता है, शायद यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। मगर वक्त गुजरने के बाद इसे एहसास होता है, रिश्ता सिर्फ ख्यालात से नहीं चलता, रिश्ता सब्र मांगता है, वक्त मांगता है, एहसास मांगता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों को बर्दाश्त करने की ताकत मांगता है। और जब एक्वेरियस पहली बार इस हकीकत से टकराता है तो इसकी मोहब्बत का पहला बड़ा मरहला शुरू होता है। एक्वेरियस का पहला संजीदा रिश्ता अक्सर मंजिल नहीं होता, वो एक आईना होता है।
इस रिश्ते में एक्वेरियस को पता चलता है कि वो मोहब्बत में क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। इसे पता चलता है कि किस हद तक कुर्बत इसे खूबसूरत लगती है और किस जगह वो अंदर से घुटने लगता है। शुरू में सब कुछ खूबसूरत महसूस होता है, लंबी बातें होती हैं, नए ख्वाब बनते हैं, सोच मिलती है, दिल में उम्मीद पैदा होती है। एक्वेरियस को लगता है कि आखिरकार कोई ऐसा इंसान मिला है जो इसके जहन को जगा सकता है। मगर जब रिश्ता अमली ज़िंदगी में दाखिल होता है तब असल इम्तिहान शुरू होता है। घर की जिम्मेदारियां, रोज़मर्रा का मामूल, ख़ानदान की तवक्कात, जज्बाती मुतालबात और एक मखसूस दायरे में बैठ जाने का एहसास, यही एक्वेरियस के अंदर आज़ादी का ख़तरा बजने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या मैं अपनी पहचान खो रहा हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे महदूद कर रहा है? क्या मेरी अपनी दुनिया ख़त्म हो रही है? बाज़ औक़ात दूसरा इंसान बुरा नहीं होता, रिश्ता भी बुरा नहीं होता, मगर एक्वेरियस को महसूस होने लगता है कि वो एक ऐसे किरदार में कैद हो गया है जो इसकी असल रूह से मेल नहीं खाता। यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी ज़रूरी है। एक्वेरियस का पहला रिश्ता हमेशा मोहब्बत की कमी से नहीं टूटता। कभी कभी वो इसलिए कमज़ोर पड़ता है क्योंकि एक्वेरियस खुद बदल रहा होता है। जो इंसान इस रिश्ते में दाखिल हुआ था वही इंसान कुछ साल बाद बाकी नहीं रहता। इसकी सोच बदल जाती है, इसकी तरजीहात बदल जाती हैं, इसका ख्वाब बड़ा हो जाता है और फिर वह इस रिश्ते में अपने पुराने वजूद को दफन महसूस करने लगता है। यही वो मोड़ है जहां मोहब्बत खामोशी से बगावत में बदलने लगती है। एक्वेरियस बाहर से बहुत पुरसुकून दिखाई दे सकता है। वो चीखता नहीं, ज़्यादा शोर नहीं करता, हर वक्त शिकायत नहीं करता, मगर अंदर एक खामोश तूफान चल रहा होता है। वो कम बोलने लगता है, अपने ख्यालात छुपाने लगता है, अपनी अंदरूनी दुनिया में वापस चला जाता है। दूसरा इंसान समझता है कि एक्वेरियस सर्द हो गया है, मगर हकीकत में एक्वेरियस अपने अंदर एक बड़े फैसले से गुजर रहा होता है। इसे वो मामूल भारी लगने लगता है। वही बातें, वही तवक्कात, वही शिकायत, वही जज्बाती दबाव, और फिर वो खुद से पूछता है, अगर यही ज़िंदगी है तो मेरी आज़ादी कहाँ गई? यहाँ एक्वेरियस की सबसे बड़ी कमज़ोरी सामने आती है। ये अपनी जगह की ज़रूरत को साफ अल्फाज में बयान नहीं करता। ये चुप हो जाता है और खामोशी कभी कभी रिश्तों के लिए जहर बन जाती है। दूसरा इंसान उलझन में चला जाता है, फासला बढ़ता है, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और फिर एक वक्त आता है जब एक्वेरियस को लगता है कि अब इस रिश्ते से बाहर निकलना ही बेहतर है। लेकिन ये इख्तिताम हमेशा नाकामी नहीं होता। कभी कभी ये एक्वेरियस की तरक्की का दर्दनाक मरहला होता है। कभी कभी पहला रिश्ता इसे ये सिखाने आता है कि आज़ादी और मोहब्बत दुश्मन नहीं है, मगर गलत इंसान के साथ दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जब एक्वेरियस इस दर्द से गुजरता है तब आसमानी तवानाई भी इसके अंदर एक नया सवाल जगाती है। साल 2026 एक्वेरियस के लिए गहरी तब्दीली का वक्त बन सकता है। प्लूटो का एक्वेरियस में सफ़र इस बुर्ज की शनाख्त, ताकत, रिश्तों और मुस्तकबिल के नज़रिए को अंदर से बदल रहा है। प्लूटो जब किसी बुर्ज को छूता है तो वो सतही तब्दीली नहीं लाता, वो अंदर के पुरानी बुनियादों को हिलाता है। वो पूछता है, तुम वाकई ही कौन हो? तुम किस किस्म की आज़ादी चाहते हो? तुम मोहब्बत से भाग रहे हो या सिर्फ काबू किए जाने के खौफ से भाग रहे हो? ये सवाल आसान नहीं है। बहुत से एक्वेरियस इस वक्त अपने पुराने रिश्तों, पुराने फैसलों और पुरानी शनाख्त पर दोबारा गौर कर सकते हैं। कुछ लोग अपने मौजूदा रिश्ते में साफ बातचीत का मुतालबा करेंगे, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में नई हदें कायम करेंगे और कुछ एक्वेरियस ये समझेंगे कि इन्हें सिर्फ आज़ाद नहीं होना बल्कि जज्बाती तौर पर बालिग भी होना है। सैटर्न की तवानाई एक्वेरियस को जिम्मेदारी का सबक देती है। नेपच्यून की तवानाई इसे ख्वाबों और हकीकत के फ़र्क को दिखाती है। यूरेनस की तवानाई इसे बदलने, सोचने और नई राह बनाने की ताकत देती है। ये वक्त एक्वेरियस से कहता है, सिर्फ बगावत काफ़ी नहीं, सिर्फ दूर चले जाना हल नहीं, सिर्फ ये कहना मुझे आज़ादी चाहिए काफ़ी नहीं।
اب تمہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کا ساتھ چاہیے، کیونکہ اصل پختگی یہ نہیں کہ آپ کسی کے بغیر رہ سکتے ہیں، اصل پختگی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خود کو نہ کھوئیں۔ یہی سمجھ ایکویریس کو محبت کے دوسرے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں محبت قید نہیں رہتی، یہ ایک باشعور انتخاب بن جاتی ہے۔ ایکویریس کا دوسرا بڑا رشتہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں ایکویریس صرف جوش نہیں ڈھونڈتا، صرف ذہنی چیلنج نہیں ڈھونڈتا، صرف غیر معمولی کشش کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اب وہ ایسا انسان چاہتا ہے جو اس کی جگہ کا احترام کرے، جو اس کی خاموشی سے خوف زدہ نہ ہو، جو اسے ہر وقت جذباتی وضاحت دینے پر مجبور نہ کرے، اور جو یہ سمجھ سکے کہ ایکویریس کی محبت شور نہیں مچاتی مگر بہت گہری ہو سکتی ہے۔ دوسرا رشتہ ایکویریس کے لیے تب مضبوط بنتا ہے جب اس کی بنیاد باہمی آزادی پر ہو، یعنی دونوں لوگ ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کو بدلتے نہیں، ایک دوسرے کو بڑھنے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی الگ پہچان کو خطرہ نہیں سمجھتے بلکہ تحفہ سمجھتے ہیں۔ ایکویریس کے لیے دوسرا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو لنگر بھی ہو اور شریک پرواز بھی، جو اسے زمین سے بھی جوڑے مگر اس کے آسمان کو کاٹے نہیں، جو اس کے خیالات پر ہنسے نہیں، جو اس کے خوابوں کو بچکانا نہ کہے، جو اس کے بدلتے مزاج کو ذاتی حملہ نہ سمجھے، اور سب سے بڑھ کر جو اس سے سچائی کے ساتھ بات کر سکے۔ ایکویریس کو دکھاوا نہیں چاہیے، ایکویریس کو جذباتی دباؤ نہیں چاہیے، ایکویریس کو صاف گفتگو چاہیے۔ اسے ایسا انسان چاہیے جو کہہ سکے مجھے تمہاری آزادی سے مسئلہ نہیں، بس مجھے اپنی زندگی سے باہر نہ کرو۔ یہ جملہ ایکویریس کے دل تک جا سکتا ہے، کیونکہ ایکویریس کو قابو نہیں چاہیے مگر اسے چھوڑا جانا بھی نہیں چاہیے، اسے فاصلہ چاہیے مگر جدائی نہیں چاہیے، اسے اپنی دنیا چاہیے مگر ایسا انسان بھی چاہیے جو اس دنیا کے دروازے پر احترام کے ساتھ کھڑا رہ سکے۔ اب سوال یہ ہے، ایکویریس کا اصل ہم سفر کیسا ہوتا ہے؟ ایکویریس کا اصل ہم سفر وہ نہیں جو اسے ہر وقت اپنے پاس بٹھائے، وہ نہیں جو ہر خاموشی کو شک میں بدل دے۔ ایکویریس کا اصل ہم سفر وہ ہے جو اس کی پرواز دیکھ کر خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے، جو اس کی الگ سوچ سے نہ ڈرے، جو اس کی خاموشی کو سزا نہ سمجھے، جو یہ جانتا ہو کہ ایکویریس کبھی کبھی دنیا سے نہیں خود سے بات کرنے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان ایکویریس کو جذباتی حفاظت دیتا ہے، وہ اسے یہ محسوس کراتا ہے تم آزاد بھی ہو اور محبوب بھی ہو، تم الگ بھی ہو اور قابل قبول بھی ہو، تم غیر معمولی بھی ہو اور قیمتی بھی ہو۔ یہی وہ رشتہ ہے جہاں ایکویریس آخرکار سکون محسوس کرتا ہے۔ پہلے رشتے میں ایکویریس اکثر یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہے، دوسرے رشتے میں وہ یہ سیکھتا ہے کہ آزادی کا مطلب اکیلا ہونا نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اصل وجود کے ساتھ کسی کے سامنے موجود رہ سکے، بغیر نقاب کے، بغیر خوف کے، بغیر شرمندگی کے۔ جب ایکویریس کو ایسا رشتہ ملتا ہے تو وہ بھاگتا نہیں، وہ ٹھہرنا سیکھتا ہے، اور جب ایکویریس ٹھہرنا سیکھ لے تو وہ بہت وفادار، بہت محافظ اور بہت دور اندیش ہم سفر بن سکتا ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایکویریس کو اپنے اندر چند سچائیاں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ ہر جذباتی مطالبہ قابو کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دوسرا انسان صرف یقین دہانی چاہتا ہے، کبھی کبھی کوئی آپ کو روک نہیں رہا ہوتا، وہ صرف آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ دوسری سچائی یہ ہے کہ خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں۔ اگر ایکویریس کو جگہ چاہیے تو اسے صاف الفاظ میں کہنا ہوگا، اگر اسے دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو اسے بات کرنی ہوگی، اگر وہ بدل رہا ہے تو دوسرے انسان کو اندھیرے میں چھوڑنا درست نہیں۔ تیسری سچائی یہ ہے کہ صرف ذہنی تعلق کافی نہیں، دل کا تعلق بھی ضروری ہے۔ کسی کا ذہین ہونا خوبصورت بات ہے، مگر کیا وہ جذباتی طور پر پختہ بھی ہے؟ کیا وہ اختلاف میں عزت برقرار رکھتا ہے؟ کیا وہ آپ کی آزادی کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ مشکل گفتگو سے بھاگتا نہیں؟ ایکویریس کو محبت میں یہ سوال ضرور پوچھنے چاہیے، کیونکہ غلط انتخاب اسے دوبارہ اس دائرے میں لے جا سکتا ہے۔ آزادی کے نام پر فاصلہ، فاصلے کے بعد تنہائی، تنہائی کے بعد پچھتاوا، اور پچھتاوے کے بعد پھر ایک نئی تلاش۔
اس دائرے کو صرف پختگی توڑ سکتی ہے، اور جب پختگی آتی ہے تو ایکویریس کی دوہری فطرت کمزوری نہیں رہتی، وہ حکمت بن جاتی ہے۔ آخر میں ایکویریس کے لیے پیغام یہ ہے، تمہاری دوہری فطرت تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری ترقی ہے۔ تم پہلے آزادی ڈھونڈتے ہو، پھر ساتھ کی قیمت سمجھتے ہو، پھر تم ایسا رشتہ چاہتے ہو جو تمہارے ذہن کو جگائے، پہلے تم ایسا رشتہ چاہتے ہو جو تمہارے ذہن کو جگائے، پھر تم ایسا رشتہ چاہتے ہو جو تمہاری روح کو آرام دے۔ پہلے تمہیں لگتا ہے کہ بندھن تمہیں قید کر دے گا، پھر تم سمجھتے ہو کہ صحیح انسان کے ساتھ بندھن بھی آزادی کی ایک خوبصورت شکل بن سکتا ہے۔ ایکویریس کی زندگی میں دو شادیاں ہوں یا نہ ہو، محبت کے دو مرحلے ضرور ہو سکتے ہیں، ایک مرحلہ خود شناسی کا اور دوسرا مرحلہ حقیقی جذباتی تکمیل کا۔ پہلا رشتہ سبق بن سکتا ہے، دوسرا رشتہ سکون بن سکتا ہے۔ اور جب ایکویریس کو وہ انسان مل جائے جو اس کی جگہ، اس کی خاموشی اور اس کے خوابوں کو سمجھ لے، تو یہی آزاد روح سب سے زیادہ وفادار ہم سفر بن سکتی ہے، کیونکہ ایکویریس جب دل سے انتخاب کرتا ہے تو وہ صرف محبت نہیں کرتا، وہ مستقبل بناتا ہے۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں محبت کے یہ دو مرحلے محسوس کیے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایکویریس ہے تو یہ بات اس تک ضرور پہنچائیں، شاید یہ الفاظ اس کے دل کے کسی خاموش حصے کو سمجھا دے۔ یہ تھا ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ستارے بولتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔